Що ж, здоров всім на Ютубі, ми продовжуємо наше проходження. Прикол в тому, що я трошечки пограла без вас, але там нічого важливого я не трогала. Я позачищала локації так чуть-чуть. Там, Єдине, що я випадково вляпалася в один із спогадів Соласа, і я не хотіла відкатувати назад, тож, коротше, один спогад ви проїбали. Вибачте. Більше я не трогала нічого сюжетно важливого. Тут як справи нормально. Трошки втомлена. Місяць оце почався, там, коротше, оці от всі діла, там звіти, хуїти оці, от треба, коротше, що та вигружати, всім показувати, таке. Звичайний дроч на початку місяця, в принципі. Все окей. Блять, як хтось в коридорі кричить піздець голосно. А куди це я біжу? Куди це я біжу? Давайте покажу, що я зробила. Вот, я, короче, по лісові побігала, в 75% вже зачистили. І бігала по Crossroads оцих от. Ого, 72 вже теж, ніхуя собі, блядь. От. Так, ми підемо сьогодні за Емріхом, заберемо його. А ще я що-то не бачу. Чи то так має бути? Я не бачу. Бачите, тут в кожному місті є фракція, яку ти качаєш. І я не можу знайти, я б не відкрила, чи що, фракцію сірих вартових. Вот. Мені ж треба покращувати, якби, оцю от броню всяку в Давріна і оце от все. Ти вже на ютуб стрімиш? Ні, я не стрімлю, я ж записую. Я не стрімлю на ютуб, я не розумію, як це робити. Я що-то там, я гуглила, але я нічого не поняла. І, не з моїм, коротше, інтернетом на ютуб стрімити. Там бітрейт треба якийсь бешений мати. От. Ну, давайте підемо за Емріхом. Заберемо. Вот. І все, і в нас вже будуть всі компаньйони, і будемо далі бігати, локації зачищати, качати всім дружбу, качати фракції. Вот, нікуди не спішимо. Так. Давай візьмемо новеньких наших таж. І Давріна. Я все ще не поняла. Точніше, здається, я поняла. Я десь прочитала, чи що. Як працює оце, от, типа, комбо-система з детонацією. Тут виявляється, що треба звертати увагу на ефект. Вот, applies і weekend пише. Тобто це не просто applies і detonates треба щолкати, а треба, щоб ефект такий самий був, тоді воно буде работати. Поняли? Вот, в мене що, applies weekend? Значить, в моїх компаньйонів, хоча б в одного з них, блять, кого я взяла з собою, де мої компаньйони? Тоже має бути weekend, інакше не буде работати. Тут applies overwhelm. Не підходить нам таке. Во, detonates weekend. Супер, то що надо. Вот, і ця комба буде работати тепер. Кого я ще взяла? Я ще взяла Таш. Що в неї там? Detonates weekend. От, тоже. Applies overwhelm. Але нема чим зривати цей overwhelm, так що забій. Може щось інше поставити сюди. Во, таунт візьмемо, її поставимо.
Так, detonates. Fire breeze. Roar. А це що таке? Це якась пасівка. Так, що по дружбі? 3, 4, 4. А чо в неї пальчик вверх? А тут просто значок з цим, з розмовою. І тут значок з розмовою. Йой, в неї вже 5. А, напевно, пальчик вверх. Це коли більше 4. У вас дружба. О, треба таж качати, в неї взагалі 2. Вона недавно у нас появилась. Белару треба підтягувати. Луканіса поки не можемо з собою брати. Він там зайнятий. Він плаче над містом. Яке роз'їбав дракон ублюдський. Я от не пам'ятаю, по-моєму, ще один спогад Соласа знайшла, але я туди вже не заходила. Але я не пам'ятаю де. А чому ми оце біжимо? У нас є шорткати. Блять, а куди мені? Чекайте. Я квест не вибрала. Вот, Емріха треба забрати. Заодно відкриємо Невару. І нову фракцію. Okay, Tosh. I can't believe I'm asking this, but what's wrong with Hassan's spore? They're watery and smell sour. He needs fiber to soak up water Давайте and keep his поговоримо gut про clean. гамно. And you know how griffin spore should smell because... I've smelled it in dragons who got injured and couldn't eat right. Huh. Say you're right. What would you give him? Apples, carrots, sweet potatoes, maybe pumpkin. Hassan goes for meat and gingerwort truffles. Doesn't matter how hard I try, he doesn't like vegetables. Nobody likes vegetables. You still gotta eat them. Я люблю vegetables. Блін, Асан як дитина мала. Нам одного учасника викинуло, бо зараз присоединиться цей Емріх. Я, коротше, купила собі сьогодні печивку, але не просто печивку, а оце от в металевій коробці печивку. Поняли? Щоб лишити собі цю коробочку. Але не для того, щоб складати туди нитки, як роблять нормальні люди. Я буду складати туди нові печивки. Це вже він? Так швидко знайшли. Блін, оця штука на голові мене лякає, а він просто силует виходить. Блядь, хто дивився Доктора Хто? Там були оці от кібермени, і в них була от така от штука на голові, і це, коротше, так стрьомно. О, Емріх Рілд, це він. Hello, Professor. We've never met. Well, in person, but I've been writing to you. Belara, my dear girl, what a pleasure. Surely you didn't come all this way just Першу to see серію me. все. Ай, понятно. Actually, we did. You Я see, обожнюю Доктора we need Хто. a fade expert. Я передивилася все. I'm Rook. Ну, з 2009 року я не дивилась прям старе-старе.
От, декілька разів, і я в захваті, і я передивляюсь, коли мені сумно, або не знаю, хочеться чогось старенького передивитись. От. Блін, він прикольний. Я думала, не такий буде по характеру, він такий інтересний. А ну. I like that bit with the flaming skull. It's nothing, really. Just an evocation of the flame of the last steps. Looks great. Thank you. You know, I'm never quite sure how these spells strike someone from outside Navarra. Мені нравиться, він такий хорошенький. I'd be pleased to continue our Блін, що conversation робить? after I tend to some small business here. Я хочу замутити з ним Old Man I Yaoi. must investigate. Would you two mind accompanying me further into the shrouded halls? Toward that screaming? Something's gone awry in this part of the necropolis. Rook. Короче, The dead stir more easily than they should. я заромансюю горюком. Блядь, кунарі можна зробити. О, це буде дуже гарна Oh. пара. Wow. I've never seen anything like this. Це буде дуже гарна пара. Можна зробити кунарі такого в літах. Мага! О, блядь. Ahead of us. Something's moving. Strange. These halls should be under the protection of the bell. Is that a despair demon? Fascinating, isn't it? They shouldn't be able to breach the shrouded halls at all. Take your word for it. Секунду. Б. Так, пардон. Я тут. Ще я хочу переглянути трошки свій білд і, можливо, перекинути очки. Бо мені здається, я щось неправильно роблю в цій житті. Я тако вибираю якісь скіли, щось оце от, а от... Думаю, може краще оце от сісти, детальніше почитати, розібратись, подумати. Може, я можу якийсь класний білд прям намутити. Саме от на лук хочу подивитися. Блін, я думала, я буду другою романсити не, якщо чесно. Що? Someone's вперед barred the йти. door and chained the sunken star. There's undead here. We may need to defend ourselves depending on their condition. Haven't fought undead in a while. There's no reaching these. They're mindless. What are they doing? Make them stop! I'm afraid sometimes the weaker dead work themselves into frenzies. Poor things. Ой. Spectacular rope. Та бля. Сука, він всіх вбиває, я не встигаю прицілитись, він вже вбиває. Thank you. The star, the bell, can banish these despair spirits if we unchain it.
We'll need a wisp to unseal the doors leading out. Could you please find one and bring it here? Okay. How? Give your greetings, and the wisp will follow. Ну, давай. Оце? Hello. Hello. Wisps are the simplest of spirits, but quite helpful. Bring the wisp here, and we can unseal the doors. Блін, а що за віспи оці? Я от ніяк не пойму. Їх раніше не було, я не розумію, що це таке. Може, кодекс є якийсь? Треба почитати. Door's open. Where to now? This should lead us to the upper... Що за віспи такі? Чекайте. Я таких не знаю. People, Grey Wardens... Які вони категорії можуть бути? От тут, я думаю. Андерфел, Сандрасте, Антіва. Grey Wardens. Та що за вісп? Що? Я такого не бачила, блядь, це почитати треба буде. Тут щось інтересне робиться, чекайте, ну. Понятно. Я, коротше, це потім сяду, сама собі почитаю. Це що таке? Блін. Напевно, я не знайшла. Або мені розказали, а я щось Chambers, про where we can free the проїбала. bell. There's someone I'd like to consult with on the way. Так а що ви оце от прийшли, а вас як понеділок проходить, що то не розказуєте нічого? So, Professor, Just Emery, please. you weren't that surprised we need a fate expert. The spirits talk. Even the simplest have been clamoring about chaos in the Fade. Someone coming to consult wasn't an if, so much as a when. Eyes up. Have at them! А, ще не все. Хто мене атакує? Єбать їх там. They attack from afar! Nice takedown. Я не цей скіл вибрала! Блять! Я не це хотіла. Nice one.
sunroof. Блять, я готова грати в цю гру вічно, просто тому, що мене тут хвалять. Way to warn them. Ай! Ah, we've done it. Ага, це сюди цей вісп треба знайти. А, ця штучка ульту дає, на мене й повна, я поняла. Жалко, не можна стакнути. Тобто треба якось шефа дивитись. Я вчора такого спойла піймав, таке йобнешся. А ми б сьогодні будемо. Ми сьогодні будемо, ми недовго. Ну, ми так, будемо комбінувати, як і раніше, щоб... It's freezing. А то ж теж не прикольно оце сидіти по 4 часа в одну і ту саму гру грати. Це мені то в кайф, звісно, але ну, це не для стрімів. Ми сьогодні підемо в майстер-шеф дивитись. Десь о котрій. О 10-й давайте підемо. Тільки нагадайте мені. А то я можу прощолкати час. Я хочу ультанути. Бабах! Дуже красиво ультує. I spy trouble ahead. Ой. Be ready to fight. Ой. Бля. Excellent work, Todd! Так, це все треба гарненько. Скринька. Чекайте, чекайте, чекайте. Що я нарешті купила чаї. Дві пачки взяла. Блять, сходила в сільпо, купила по хуйні мінус 1600 нахуй. Інтересно, конечно. This is lock 2.
and I didn't see any wisps around. Then I shall call for aid. Кого це він They've answered. покличе? We'll need to guide the wisps who've just arrived to the door. Ага. Привіт. Those wisps really came just because you asked. They care for us, Rook. Our ever-loyal friends amongst the dead. Які хороші. Here's our second wisp. Hey, desk guy, is it staring at me? It Таскай. is aware of your presence, but a wisp's senses differ from our own. As long as it doesn't sense its way into making a corpse walk around. Can't do this without a wisp. Ну, тут тебе з бійки не обійтись. Not alone. Чу, все? There's the last wisp. Good. Let's return to the door. Well done. Past these chambers, we'll find some А assistance оті with reaching двері? the bell. Despair is far more pervasive than I'd thought. We Туди нам не must stop треба? who's ever drawing these spirits here, Rook. You think a person's behind all the despair demons? Strange. This door shouldn't be here. Shouldn't it? The necropolis See ya. rearranges itself every so often. Шо? Прикольно. Cascades. They've got us in range. About to get fun. Let's see what you got. Brooke, not bad. They're attacking from afar. Та я бачу. Бра. Та, блядь, в Overwatch би я попала з такої відстані. Gonna be taking fire. Блядь. Та ну що такое? Ой, давай. Та ти, блядь. В чому сенс лука, якщо він не працює на далекій дистанції? Я не хочу підходити ближче. Блядь. Типа сенс лука в тому, щоб не підходити ближче. Так, котлети оці треба познищувати. Excellent. All safe. We're under fire. О.
how do we get rid of all these despair demons? Their source is near the bell you saw earlier. Ringing it will banish them, but we must find who lured them there in the first place. А, я тут піднімусь? Ні, я тут не піднімусь. Во. Пошла. Tell me, Rook, where are you from? I grew up in Tevinter. Our cousins in Magecraft to the north. You must tell me about your journeys once we're above ground. А як туди? А там скринька, а як туди? Пустіть мене до неї. Йой! Десь якось туди наверх треба. О-о-о-о-о. Вот. Ой-ой. Чик. А туда? Да я ніяк не залізу. Бляха. Тримайся. Ні, там зависоко. Блін, а як же ж сюди? Непонятно. Ah, here we are. This is where we'll learn who summoned these despair spirits. But how? You must open yourself to possibilities while in the necropolis. Would you mind lighting those braziers, Rook? Унік топор? В смислі? This should unseal our final pass to the bell. It's best we unchain it quickly. Why is this bell so important? The sunken star will drive away despair. Any malicious spirit that hears the tolling of the bell will be banished to the Fade. Ой, But it won't виїбало destroy them? повітря. Them being here isn't their fault. No. In this instance, Рожевий. banishment will А, я suffice. теж знаходила рожеві айтеми. Але, блін, оці от рожеві айтеми, вони такі. З приколом. Щас покажу, що маю на увазі. Вот, допустим, шолом.
Типа, яка білку дає? Коли помирає ворог, воно заряджає мою зброю от ефектом некротік, да? А, кстати, в шоломі подвоха нема. Ладно, ладно. Але я тут лук знаходила, де він? Вот. Типу, пиздатий лук. Щось там 300 з чимось урона. Вот. Але регенерація стріл мінус 90%. Всього стріл в тебе одна, блядь. Ну, зато, типу, сильно дамажить. Чому сенс такого лука? Випустити одну стрілу за бій? Ні, дякую. Тож я ним не пользуюсь тим луком. Так, що це тут? Necrosis damage. Suffering from necrosis. О, а це нам підходить. Ми накладаємо цей статус. І вот. Necrotic damage. О. Weapon damage, final agile on charge, attack damage. Окей. Вот, в нас... А, ні, а насправді в мене тільки один скіл таке робить. Це Electricity, тут Necrotic, тут Electricity. Ульта фізичний демедж наносить. Але, в мене зброя, по-моєму. Вот. В мене зброя наносить necrotic damage, тож це колечко буде працювати з цим клинком. Норм. I'm from Ravane. Spirits are okay, so long as they're not walking corpses around. Excellent. Approach the body and we'll begin. Так, і що ми з ним робити будемо? By seal and flame, who brought despair in our midst? Despair? Who brought it here? The Venatori. Of course. This way, please. What did you just do? The colloquial term is corpse whispering, a gift that manifested with my magic. Corpses talk to you? That's messed up. Oh, there's no danger in it, I assure you. That's not the messed up part. А, ця штучка не полетіла за мною. Can't do this without a wisp. Shh, think I hear someone. This map is useless. We wasted 3 slaves in those traps. If that hand of glory burns down... So don't dawdle. Хто балакає? We found those Venatori. They have no place in these halls. Йо! Ти звідки тут взявся? Smite the heretic! Taking fire! Бля. Live, you fools!
I am blessed. Ready. What are the Venatori after? Gold? Artifacts? Raw magic. Their first envoys were obsessed with gathering power for some new masters. I'll fill you in on them later. І да, вон туди. Стоп. Срані глечики. Despair demon. Watch yourself. We are failing! I am empowered. I am empowered! Strike again, disciple! Go, bro. Stop failing, fools! Well, down one more Ти despair що? demon. That's the last of them. I see someone by the crates. I don't think Ой. they're Venatori. Golden glory. Як я кайфую цієї гри, останнє, коли таке було, то була інквізиція. Скажи. На глечиках. Опа. Та блін. This looks interesting. A spirit lab. Так. Going to the upper chambers to investigate the noise. It's like it's only one of those lumbering Nevaran corpses. I didn't know they'd learned to make miniature ones into Vinter. Hello? Did the Hello? Venatori bring you here? They said I'd spilled the wine too many times. That I'd be a better sacrifice than slave. You are in Navarra, sir. There are no slaves on our soil. Please remain here. After we've seen to the rest of the Venatori, I'll send for someone to escort you above. Oh, all right. Those Venatori dragged that man down here just to die. The Watchers will shelter him. We'll inquire if he has any family in Minrathous. I know people in Minrathous who would help with that. Just say the word. Thank you. We'd welcome the assistance. As for the Venatori, what remains of them will be put to work. The Sunken Star can help us if we break the Venatori's chains. Right. Ой-ой. Це знову ці ой червоні кристальчики треба, да? Жми хоч. There's one chain! Excellent. Тут десь Kill them all, but save the lift! Я в цих от поверхах так путаюсь на цих картах, це жах просто. Я оце от в Мінратусі, от вчора бігала по ньому. Який крінж цими поверхами, все ще тупо не знайшла скриньку. Ну, всі скриньки.
Тобто я скриньку там бачу, вона стоїть, але як туди добратися, я хуй пойме. Ну, типу, на міні-карті ви її бачу. Таке. I command Veilguard. Ай. Прям в лице прилетіло. Срані венаторі. That's the last chain. We must return to the lower level to ring the bell. Так, а як на нижній левел? Не бачу ніяких сходів. Не бачу. Перепригнути не можу тут. Та блін. Як спуститись? А, во. Привіт, прощавай, здоров. Що ти? Як понеділок? Де моя вода? Де скриня? Угу, десь отам. П'ю, тільки я чайчик п'ю. Поки що теплий. Блять, а він же не теплий. Be ready. The ritual to wake the bell will draw Despair's attention. And any more Venatori. I'll need you to keep them occupied while I work. Угу. Челі відпусті при бамбуках. There's the Venatori. Та йоп. It's a fight then. Боже, це та ж налякала мене. Я подумала, це вже на мене хтось пригає. The Venatori brought demons. Typical of them. How are we doing, Emmerich? The bell is slowly awakening, but we must fight a little longer. Буде быстріше, я думаю. Бабах! Hold fast. Ух ти, йой, це що таке? Хто тестує? Іди сюди. Ай!
Пішов нахуй. Ай! Блядь, та де він? А, вон. Я отак вмію. Бабах. А, больно. Господи. Watch for incoming. Emmerich, now what? Now, the grand necropolis shows itself. The magic bell Ух, worked. йо. The despair demon's pissed off. Pretty impressive. Thank you, but come, let's ensure these cultists didn't leave anything dangerous behind. I'll ask our attendants to gather their bodies later, of course. Ну, можна жити. Купила чаїв сьогодні своїх любимих, вкусних. And this is a severed hand. It can't be. A hand of glory? The Venatori should never have this. I must find out where it came from. Let me know when you'd like to return to the chambers above. Пішли, певно. Let's get back to the lighthouse. You can tell me why you've sought out a Fade expert on the way? А там отих от мільярд кімнат, які закриті червоним кристальчиком. Ми I know ще it's ж a туди lie, повернемося в них but I позаглядати? swear we've seen the blooded elven gods Чи я тільки ourselves. що дуже жорстко It would проїбалась? explain recent Oniric disruptions. At the least, the implications of what Rook's witnessed are... Ah, thank you, Manfred. No Чай one ever brings приніс. me tea after I slog through a haunted crypt. My assistant, Manfred. Always thoughtful. You spoke of danger to the Fade. The elven gods plan to tear it wide open to get to the Blight. And they've already messed with it. Demons, tears in reality. Our team needs a Fade expert. Many Watchers never depart Navara. But with events so dire, I'd be delighted to assist. It has been many years since you left us. Well, yes, but elven gods, ancient magics. I couldn't bear miss this. Besides, I've spent my life exploring the Fade and speaking to spirits. If Rook needs an expert, none are better qualified than I. Отак от. Він реально You're good in a піздець fight. полезний в бою. We went through a lot of Непогано demons. так б'ється. I've faced worse in the necropolis. Welcome aboard. Wonderful! I'll gather my things. Come, Manfred. Ще один The син. Grand Necropolis was at peace again, and Emmerich was off to a new adventure. But in Navara, nothing stays down for long. The Venatori had unearthed something no one should have, and delivered it to the worst possible person.
Emmeric's journey would soon bring him face to face with the glowing lantern. Ой. То сміється. Десь шутка була, я не почула. What the Venatori ultimately intended with their incursions into the necropolis worries me. Whether or not it was directed by the gods, the timing serves them well. Chaos, I fear, is their ally. With this, Demeter's Crossing and the Blighted Dragons, and everything else we're all dealing with, feels like we're at war. A lot of little wars. Didn't take the gods long to attract support from all the worst people in Thedas. They're offering power to anyone who wants it. The Venatori and Antam won't question what it will cost. So how do we fight back then? We don't have an army, but we do have allies. Like the Veil Jumpers. After Demeter's Crossing, it's personal for them. The Shadow Dragons. I should have earned my way back into their good graces after we saved Minrathous. Tarquin won't ever admit it, but he was impressed. Also, Lady Morrigan requested a meeting at the Cobbled Swan in Minrathous. Could she have found some trace of the gods? Probably. Morrigan doesn't visit crowded taverns for fun. I also heard from Grey Wardens out in the Hossberg wetlands, Antoine and Evka. Something strange is happening with the Blight there. I bet it involves the gods. Any details on the Blight in the wetlands? Antoine said he didn't write it down. Why not? Either he didn't trust someone else wouldn't read the note, or he didn't want us to panic. The First Warden didn't seem impressed the last time we met. I heard he told you to piss up a rope. Will he be in the wetlands? I don't keep track, but he can't stop you from asking a few questions, if we're fast enough. Gillenane has laid low since we heard her dragon, but the Blight spreads rot wherever the gods go. And no one's better at tracking Blight than Wardens. Morrigan and those Wardens feel like our best leads on finding the gods. Are they really gods? Or just ancient mages? It's not clear. They're gods. In their Не power and боги. wrath, at least. Не боги. Lucanus, you're back. Він вернувся! Здоров, ти Good to як? have you back. This is Professor Emmerich Volkaren, our fate expert, and Tosh, our dragon hunter. They joined while you were away. Hey. Charmed. Right. Not everyone has met. So, a dragon hunter. Treviso could have used you. What's happening there? It's just... people blame you for what happened to Treviso, Rook. Я? But they did not have to make that choice, knowing what the gods are capable of. There was no recall. Still, it changes things. How could it not? But you're back with us. Yes, here to stay. Піздець, я вже тут винуватий оказався. Спасибо, що хоч Good ти to have you вернувся. back, whatever the circumstances. Everyone needs to be a part of this. That's the only way we'll win. After what they did to Treviso, I want these gods to fall. I don't see anyone else with a better chance than you. My blade's yours. Until the end. Great. Let's follow up Дякую. on some leads. I'll let Lady Morrigan know we're ready to meet. I'll send word to Antoine and Evka. They're holed up in a town called Lavendale. Everyone else should rest up. Be ready to move when I call. Не скоро ми будемо це Never easy, is it, kid? нарешті зібрала What do you mean? цих всіх Making the компаньонів, big будемо choices, then living with страждати the сайдовими consequences. квестами. Да, це правда, Варік. If I don't make the tough decisions, no one else will. So I live with the consequences.
and you don't blame anyone else for them. That's why I recruited you. Anyway, you've got a meeting with Morrigan to attend, and dealing with whatever the wardens found. All this chatting is taking it out of me. Think I'll rest for a bit. Good work, Rook. You'll find your way through this. I know it. Я так люблю Варіка. Gardener. After experiencing the blighted dragon attack in Treviso, Lucanis is less trusting and more self-reliant. Ага. His damaging abilities are increased, but he will no longer use supportive abilities, and relationship progress is slowed. Ой-ой-ой-ой-ой. Він мене ненавидить. О ні, він мене ненавидить. Жах. Ну, блін, а якби я вибрала той Тревісо, то в мене така сама хуйня щас була б з Нев. Тобто, ну, по суті, просто був тяжкий вибір, який я мала зробити, от і все. New exploration level unlocked. Return to this location. О, а це... Ось, блядь, фракція сірих вартових відкрилась. Пішли фармити там бали. Так, Варіка чудовна. Я всіх люблю. Що ти такі сложні питання мені задаєш? Ой, пішли. І Емріха люблю, пішли з Емріхом говорити. Я всіх люблю, мене на всіх хватить. А я от не поняла, це... А? Що це? Нова кімната? А мені ще одну цю штучку треба. Там ще якась кімната відкриється. Can't do this without a wisp. Найдем. Так, де там Емріх поселився? Осьо. A third edition of the unnameable elements? I didn't even know it had editions. Oh, it's much improved with the index. Please, borrow it if you'd like. I'd love to. Oh, Rook, you probably wanted to say hi. Thanks, Professor. You look moved in. Just a few essentials. Manfred was a great help with the boxes. What a fascinating place this lighthouse is. What do you make of it? Кайф. It's great. Big, mysterious, lots of art. Everyone's got their own room. It'd be easy to fall in love with such a place. I think Balara has. She's been quite welcoming. However, I noticed a few of the others taken aback by Manfred, and I overheard remarks about my skulls. My necromancy won't cause any undue worry, will it? Та ні, чого б це? We're still getting used to one another. True. And yet... Give it time. We'll settle in. Please excuse me. Manfred and I should finish our inventory. Thank you for stopping by. Квест ще має, давай сюди.
By the way, Rook, before I left, Myrna and Vorgoth asked if we could assist with an outbreak of hauntings across Thedas. They also mentioned displaced wisps in the necropolis. I'm not sure what's frightened them, but it bears investigation. А, і в Некрополісі, що Hauntings ж треба and scared бігати, wisps? фракцію Let's look into качати. it. У нас Thank you. купа справ, We'll яка depart to the necropolis сюжетка. whenever you're ready. Во, в Некрополіс треба йти. New exploration level unlocked. Necropolis Halls. Кайф. Ой. Я б хотіла вниз спуститись. Він прям перепригнув. А ну чекай. Так, я там трошки перевдягнулася, і камінчики позлітали. Ага. Давай оце от поміняй. І тут що-то нічого нема. Давай. Critical damage. Вот. Що, скіли теж можна? Ой-ё. О, армор демедж давай. Кайф. First hit damage. Річі стагер. Давай оце. Інчантмент не спрацював. Та що такое? Enchantment! А вам було чути? Бо мені не було чути. На мене наушники не ті підключені. Вон! А ну ще раз. Enchantment! Ну я не чую. Було? Ну ладно, добре, що вам чути. А їм я не можу скіли. Тільки собі. Їм тільки броня і зброя. Enchantment! Що за глечик? Ой. Алтар to Фенхарел. Гіланан. Точніше, Ханал Гілан. Давайте оленяку поставимо. О, красотка, біжить. Прям як я. Ой. Що таке? Що надо? Huh. It looks like our boy Hassan is feeling his oats, or whatever griffins feel. He's getting the hang of it. When he listens. He seems to be able to handle himself so far. You got lucky the Gloomhowler didn't tear you to pieces, boy. You wait for my command. We attack together. Then we can kill stuff like that. At least he's learning. The instincts kick in. Griffins see darkspawn and it's a fight to the death. Like wolves hunting deer. Just need to corral it.
You'd never know it to Воспитаний. look at him. Seems friendly enough. As long as he likes you. So, what I'm hearing, Asan is, gingerwort truffles for life? Every muscle in him, every talent, Дайте every йому feather, honed into a перекладача. killing Я хочу з machine. ним поговорити. Asan's Який ancestors took on хорошенький. archdemons. Like his name says, he's an arrow. Half lion, half eagle, with the instincts of both, griffins will always be hunters. Just like his daddy, Davrin. I suppose we are our nature. Not sure about that? Most of my life I've hunted the darker things in the world. But caring for a griffin? What do I know about that? Yet here I am. That's not so bad, is it? Not the path I expected. Makes me wonder about Asan, his brothers and sisters, still young, pure. You're worried? I'm responsible for the future of every griffin alive. I want it to be a good one. These animals live to fight, but I wonder if there's another path for them. Don't go against the nature, give him time. There is for everyone, я думаю. I'd like to think everyone can find a new path. Even griffins. Да. Just wish I knew what it was. Doesn't every good parent? Parents. A scary word. I'm supposed to be his bodyguard. Not What do you think anymore. you've been doing this whole time? Trying to ignore it. If I get myself killed by a Herlock, that's on me. If it's Asan, I just don't want to mess it up. I think that's where trust comes in. That Turlum idea you keep talking about. Trust Asan to find his way. Don't force things. He's headstrong. Good thing you are too. Right. Thanks for the chat. Зівнові зробив потягушку. О боже. Яке воно хороше. Я не можу. Так. Все, зі мною більше ніхто не хоче говорити. Супер. Що робимо? Оцих два ми ігноруємо. Таш нам дала свій квест. Я хочу поексплорити хуйньою постраждати. Давайте. Так. Цей квест в процесі. О! Так може оцей давайте поробимо. По Crossroads побігаємо. Теж хороший. Можливо, не знаю. Ну, блядь, як мінімум ти не грифон, тож я б не була така впевнена. Так, і візьмемо з собою оцих от всяких нових емріхів. Подивимося, в що вони одягнені. Так, давай візьмемо. О, в мене нарешті всі... А, блядь, Луканіса давненько не було. Боже, кого мені брати? Чекайте, блядь. А, як тяжко. Давай. Давай Емріха візьмемо і Луканіса. Applies Weaken to detonate Sundered. Applies Sundered. Detonates Overwhelmed. Треба буде ще трошечки скіли їм по цей потрогати, поналаштовувати. Так.
Ще раз, що ти робиш? Applies weaken. І detonate sundered. А ти що? Applies sundered. Угу. Угу. А я накладаю вікенд, його буде взривати, виходить, Емрі. Да? Блять. А ні, він теж applies weekend. Да, блять. Вот, він буде взривати штуку цього Луканіса. А мою штуку він вміє взривати? Ні. Можемо хілку поставити, буде вона підхилювати. Хоча, блядь. Не хочеться так тратити слот під хілку. Плайс вікенд. А я вмію підривати вікенд? Ні-а. Так, ладно, дай вдягати. Є колечко. Applying weekend also applies vulnerability to necrotic damage. Кайф, йому підходить. Він applied weekend. Да. Маємо тобі кращу палку. Нічого нема. Тут теж що-то в нього. А, він в новій курточці прийшов, оцю себе зняв. Поняла. Так. Мені кудись сюди. Показує наверх. So, Emric, you're a Mortalitasi. Mortalitasi is a general term. I belong to the Morn Watch. But you are a necromancer. Yes, certainly. А де це, блядь? Щось я не туди кудись пішла, чекайте. I'm on it. А, туда?
Та воно мене веде. Що ви тут продаєте? Heavy armor. Я таке не юзаю. Якось гамна купила. А, воно мене в спогад веде. Пішли на Соласа дивитись. Another ancient elf. You're awake. How's your head? The guards really knocked you about. Well, it's, Do you remember our mission? Gillenane's lab. The wolf sent us to infiltrate her testing grounds. Things didn't go perfectly to plan, but the wolf smuggled in help. A key. If you can fight, grab the key and we'll run for it. Just be ready for whatever the witch has in store. She thinks I'm one of Solas's agents. Ah, freedom. We'll move faster if we split up. See you ahead. А як ми вообще що-то робимо і що-то помагаємо, якщо ми в спогаді, блядь? Це ж то, що вже відбулось давним-давно. Яким чином ми, блядь, впливаємо на події? Blight, be careful. Let us hope it's not so potent in a memory. Remember, these memories pack a punch. Ай! So Gillenane was experimenting with Blight and Darkspawn. The Blight infested her lab. The memory's not over. We need to fight our way out of here before Gillenane finds us. Чекай, а там що? Хочу все потрогати. Wolf, you came Ой. for us. Your key Здорово. was enough. This unnatural corruption demanded my personal attention. It is strong. It has already blocked the escape route I had planned. We will need another way to the surface. Let's all split up and find it. I will destroy what corruption I can. You must cut through these monstrosities before Gillenane unleashes something worse. Solas sounded rattled. Even then, the blight frightened him. You see boundless creation and choose to destroy it? Learn Да. respect for the life that will succeed you. She's using the testing grounds against us. Блять.
Офу. Ой. Ага, тут нема. Time to go. Free! And faster than anticipated. Perhaps you and your allies warrant more study. We've got company. Ой, це що таке там зі щитом? I think we broke through to Gillinean's prized specimens. The ancient darkspawn in this memory looked familiar, almost as if... Maybe the darkspawn we've been seeing aren't new. Maybe they're old. Як варіант. Ой. Here, the blessing you denied. Wolf, help me! Ah! Damn! Єбать. got her. My blood, I'm burning up! Look out! Так. Apply Weekend. Это що? І тут Apply Weekend. Detonates. Так, давай Apply оцю синю штучку. А ти взривай синю штучку. Good job, Emmer. О! Збив. А в тебе я щас ультану. О. You would unleash a blight on this world and call it a masterwork! You, who were the most sensitive of us! All that I am belongs to the pursuit of creation. You chose to constrain yourself. I must climb to the heights only understood by gods. I go now to join them. Wolf, you are greater than any of them. Please, help me. Що? А що? А що? Come А що on. я тут? Be the god she needs. Help her. I am so sorry I failed you. There is only one way I can help you now. Wolf. This place and the corruption within it must be eradicated. No trace can be allowed to spread. Go.
Your work here is done. There is no need for you to witness what I must do. It's over. Solus destroyed the lab, the blight that was here, and his agent. One of the first times Gillenane experimented with the Blight, perhaps, but not the last. This fragment might tell us more. Ай. І куди це? Що це? Де це? Я не пам'ятаю цього місця. Я тут була взагалі? As a spirit mage, Emmerich, you must sense spite. I'm sorry that you two came together under such unjust circumstances. Mm-hmm. Ah. My sympathies. You can hear spite, even when it Що, doesn't він hit його me over. бачить? This close, yes. I am so sorry. Прикол. Ні, тут я точно не була. Так, ось сюди це, напевно, треба направити. Що, я там двері якісь відкрила, чи що? Що я зробила? Давай по-людськи спустимось через драбинку, а то ще шию зламаю. А тут десь скринька внизу не зібрана. Це де це? Чекай, не туди кудись йду. Що я там відкрила? О, мементос. Я так розумію, оці от штучки ти продаєш продавцям у фракціях і лутаєш таким чином репутацію. Ці штучки треба купляти. А що відкрилось? Hall of Valor. Lighthouse. Continue adventuring until an expert arrives. Ага, це типу ще цей квест недоступний. Угу.
все, можемо, по суті, піти кудись, коротше, експлорити. Ось сюди можемо... А, стоп, якраз. А, це він є. Можемо сюди піти експлорити, можемо... Що тут у нас по балам? А... 1600. Ой, тут мало. Тут ми навіть не починали. Нема фракції ніякої поки на що. Тут нема. А що за листи? О, я не поняла, від кого це лист. Ну все, в Кросроудсах в мене квестів не залишилось, які б я могла робити. Тільки оцей, а там закриті всі ці штуки. Тобто треба вбивати цих босів, щоб вони відкривались. А, стоп! Відкрилось! Тут відкрилось. А, ні. А, ні. Щось здавалося, що тут було заліплено, навіть дверей не було, а воно так і було. Ладно, похер. Тепаємось сюди. Я хочу подивитися всі магазини. Rook, welcome to the Hosberg wetlands. I'd say make yourself comfortable. This place is... Foreboding? Yes. Well, foreboding is normal here, but it's worse than usual. The Blight's always a problem in the Anderfels. It's not strange to find a corrupted patch of forest or swamp. What is strange is the sudden surge of blight through the Hosberg wetlands. Much like the village you found, the blight here struck too quickly, and in strange forms. It's choked the whole area, and the local village, Lavendel, was caught in it. But they're survivors. We can be grateful for that. Mm-hmm. If there was a place that needed wardens... Then here we are. As far as we can tell, the gods you're chasing weren't here directly. If the Blight's really changed, then the changes are widespread. As for how much... I can almost sense something in there. Another sound. Що ж взагалі ця фраза означає? Stories say wardens sense blight. I never thought it was literal. It happens when you join the Order. But that's more than I should say. When we met, you tried to block the sound out. Now you hear too much. If it helps, that's what we're here for. Okay, this all sounds awful. And we're standing in the middle of it, which is normal for me. For us too. So, what's the plan? We heard rumors of the surge here and volunteered to investigate. The first warden expects a report. Soon. If we want proof the Blight's changed, then this place is where to find it. But the way the Blight left the village, we've had our hands full just keeping it back and helping the sick. You need more to study. Yes. The odd growths the Blight has formed, like boils, they surround Lavendel. I need more samples. So you two study the Blight? Formally? No.
Well, maybe. It depends on your definition. We travel a lot, and tend to get sidetracked by weird problems. Who knew I'd roam so far from Orlais? If we want to help, we need to learn what we're dealing with. Понятно, принести вам вонючу жижу. Samples. That's gonna be gross. That's probably the best word for it. I'll give you something to contain the blight. And watch for darkspawn out there. Right. Darkspawn. Can't forget them. Good luck. Вже запрягли мене квестом. Так, де там той телепорт? От. І пішли, хочу магазин їхній подивитись. Господи, ти паркурщик, ти що, успокойся. Щоб на голову виліз. А, ні, це звичайний, це не той, що з репутацією. Тут і штуки для Давріна. Давай. Це що таке? Амулет. Щось такий жлобський аперанс. Лонгбоу. Не знаю. О, подарунок! Кайф, беру. Аперанси ми, напевно, поки не будемо купляти. You here to help? Блін, а де магазин з репутацією? Певно, треба хоча б якийсь квест зробити. Чекайте, куди мені? Вниз. Що це світиться? Мементос. Сюда. What happened, happened. Can't change it now. Yeah. А давайте позбираємо листів. Зробимо все пачечкою. You've been to the farmlands? There's a family. Voss. I'm close with him, with Ursa. They spoke of the blight. The blight. Before all of this happened. They knew. But if they knew, why aren't they here? If I find anything, I'll let you know. Lavendale Village. Whatever happened here looks like Demeda's Crossing. But there are survivors. Are you all right? I'm not. Блядь, реально. Чекайте, це оці локації, що в Crossroads? Це оті самі, що отут? До неї дійшло. Are you here to help Lavendale?
I'm Bastion. There's more out there than Blight. You must be careful. Of what? I heard something from up at Gaspin Manor while I was escaping here. The place has been abandoned for years. They say the Lord had some cursed treasure. One day he just disappeared. Could the Blight awaken a curse? If it draws evil here, the treasure's up there somewhere. It should have been destroyed. I wouldn't be surprised if damage from the Blight stirred something up. Nor would I. Whether a curse or some other magical disturbance, it bears investigation. Я вас тут позабираю, полок. With running through the woods when I saw it lights up and told Gaspin Manor. I'm sure of it. I haven't been up since I was a kid. Something strange at this Gaspin Manor. People in Lavendel believe it's cursed. Ой. Анечка. Got a sample. I'm guessing they'll need more than one. Multiple samples improve the accuracy of any study. Unpleasant though the gathering process may be. Got the sample. Mierda. Please stop staring, Emmerich. I don't mean to be intrusive. In times of stress, the possessed often experience intense emotional shifts. Given recent events... Is this sympathy? Договорить, пожалуйста. Понятно. Darkspawn, everyone ready? Та, блядь, ну вбийте його. Пожалуйста. Everyone all right? Sure. Oh yes, thank you. About that subject from before. Is this sympathy or a field study? I'm sorry about Treviso, and I intend to look out for you and Spite as best I can. Чому в мене таке відчуття, ніби вони фліртують?
us crossing, now this. If this is a window into what the gods can do with a blight. Так, туди ми ще підемо. Давайте боса вб'ємо. Дивіться, який солоденький. Чекає нас тут. Ай. Ай. Де він дівся? А. Добря. Ой. А чого в цього кулдауни такі довгі? Напевно, його не прокачала. Блядь, я його взагалі не качала. Якщо в нього взагалі є очки. I'm at the ready. О, ай-яй-яй! Стоп! Блядь, я застрягла! Боже. Ай. Yeah. Super. All safe? Better get this where it's needed. Так. Квесту, який я відмітила, мені сюди. Але тут ще, коротше, оце от всяке тут є. Давай вернемо. Ні, стоп. Оце вже доробимо, там зразки по цей позбираємо. Так, от ще кишки якісь. От.
Ready when you are. Фу, боже, яка гидота оцей от Блайт. Check out the ballista. Could be useful. Rook, are you looking for an excuse to fire that thing? А куди я можу постріляти? Наприклад, в нього. We need to stop it. Займіть його! Я хочу з арбалета в нього постріляти. На нахуй. Блять! Я не можу в нього попасти. Його треба відвести сюди. Вот. А тепер... О. Сюда. Easy. And another sample. That must be enough for an analysis. Yeah, let's get back to Evka and Antoine. А що мені тут ще скриньку показує? Ага, бо от вона. Ну, я можу одразу мітку ставити на квести, які я щас хочу робити. І зараз я вже сюди збігаю, щоб карту повністю відкрити. Що це тут? Йой, будинку пізда. Meeting a friend out by the well, knocked upstairs, but the mom said she's still not feeling well. I'll be home for supper. Signs of a family that disappeared.
А як це мені туди? А як? Де trouble? А. Все, нема ніяких проблем. Не можу поняти, як цей будинок залізти. Якось, напевно, зверху. А як чекаю, як наверх? Блять, а ніяк. Скинуть карту. О, звідси можна. Ракурс треба було знайти, поняла. Хто ригає? They knew the blight was coming, but how? And what went wrong after? This was farmland. My word, you're right. There's a fight ahead. Digging over the same areas. What was he searching for? Бля. Тай, що це? Ау! Слышь ты! Та я попаду в нього. Ура. Is everyone intact? Get ready. Стоп. Моментус. The crows send their regards. Пішов нахуй. А наша?
Whatever this echo was in the well, I think it possessed them. The more people go near it, the more it gets in their minds. It offered a way out, then kept them in place. Was it all a game? That journal mentioned clearing boards from the well. It was sealed away once. Whatever's down there, whatever you did to those people, I won't let you do it again. We're sealing the well. Sealing. Ой-ой. It's done. No more echo. Я думала, ми спустимось і порішаємо тварь, яку там сидить, а ми просто зламали цей колодязь. Ой. Так, цих 2 квеста ми зробили. Зробимо все зараз і здамо. You don't think highly of spirit magic, Lucanus, because of your experiences with a Venatori, I suppose. Partly. Що це там таке? I assure you that performed with care, necromancy is no more harmful than any other magecraft. There is a difference. Fire and ice spells kill people. They don't bring them back again. What's so objectionable about a simple reanimation? It's a waste of hard work. Venatori barrier. Ось тут ще стежечка є. Ладно, потім сходимо. Crystals. Whoever came this way didn't want to be followed. Recently placed, if I'm not mistaken. What are they doing in the Hosberg wetlands? Не поняла. Get clear! What's that sound? I have a feeling we will find out. Блядь! А де наступний кристал? А, вон. Бачу. Ой, чого я звідси не можу туди стріляти? А, можу.
Боже, як класно бути лучником. А от то синеньке туди я ніяк не пройду, що це там таке? So this is the cursed manor. О, Боже. Give me power! Ah, the avenging crow! Треба поскорше ці кристали познімати. Lord Gaspin's treasure belongs to the Venatori. Our masters debilitate them! Вон там. Я люблю шипіти. Бля. Який наступний? Не бачу, баба. Угу. Бля. Death is inevitable. Your death is foretold. Keep fighting. Ага. Enemies of Empire. A fine hit, Lucanus! Не туди. Оце спершу. І там ще наверху щось було, чекайте. So they want Lord Gaspin's treasure. But look at this place. Is it really still here? Портал якийсь. Чи бар'єр, бар'єр. Як її дістати? Як виключити оцей бар'єр йобаний? What was that? There's another being within the manor's walls. The manor is supposed to be cursed.
You want to know more? Якось таки потрапила сюди. Old records, damaged by blight. Their message lost to history. Оп! Так, добре, а як мені піднятись туди наверх, щоб оту от скриньку залізти забрати? Як от туди от залізти на оці балки? Не бачу ні драбини, нічого такого. Залізти сюди, то я залізла. А вище як залізти? Може якусь там кнопочку нажати, чи що тут? Це ми читали. Як пройти сюди, все ще непонятно. Він же ж оце не перепригне. Чи може попробувати? Ні. Блін, я не знаю, як туди залізти. Can't do this without a wisp. Ладно, йдемо за квестом. The cellar. Stay on guard. We've got a body.
Research notes. This man wanted Lord Gaspin's treasure to impress Elgranon. He wants status and higher regard from his fellow cultists. Curious creatures, drawn like moths. Spirit walks by fixation, or perpetuating obsession. What the fuck? Їх два тепер. Блять. So the Venatori wanted treasure, but found a sealed demon. They never learn. Let's look around. О, сокеру якусь знайшла прикольно. This writing is old. If it was Lord Gaspin, whatever he thought was back here, it wasn't enough. He found a demon, or became the one we met. If the demon was the curse, at least we've kept it away from Lavendel. Once we're done, we can let Bastion know. Так а тут що як? А, подожди. Не побачила тоді. А, блін, тут все рівно немає туди проходу. Як же ж туди наверх вилізти? Клас, а як? Я типа зверху маю цю драбинку скинути собі. А як мені наверх залізти? Прикол. Як мені туди попасти? Щось я не соображаю. Тут нічого немає, щоб я сюди перепригнула. Може все-таки я тут можу перепригнути? Треба розгон набрати. Ні! А! Ніхуя собі! Поняла.
Тихо, 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 тихо. Все, тепер все. Я довольна собою, я тут все закрила. Так. 3 квеста вже зробили. Ну, тепер сюди. Defeat the Champion. Ізі. Ладно, не факт, що ізі. А як туди пройти? Це, напевно, от сюди, от там, де от стежечка була. Угу. Зараз ми підемо на ту стежечку. І здолаємо єбаку. Клас. Та прям в останню секунду відійшов, тварь. Ай. О! Блять, на це. Masterfully done, Rook. We're in the clear. The wetlands are unsettling. Even Spite's unnerved. I have layers of unease. Чекай, а там що? Ну, я що-то не туди йду. Давай відкриємо вже телепорт. Круто. Чіп. Не туди. Everyone still alive? Що?
Я типа по цим штукам маю вскарабкатися? А чо верхню не можу навести? Алло. Що? Ладно. Куда я йду, блін? Я там була, ні? А, там початок. Я сюди і вернусь, значить. Нагадував про 22-7 хвилин тому що? Ріл! Ну, то вже цей останній квест доробимо, боса поб'ємо. Якщо я дойду до нього. Так, 3 глечиків би. Хоча, біля боса мають ж бути глечики. Так, я пізніше туди з'їжджу. Зараз до боса підемо, поб'ємо. How many crow houses are there, Lucanus? A few dozen. Only 5, I'd recommend. А вон глечики. You've all such a fierce reputation Рівно outside 2, як Edinburgh. надо мені. Doing a job is different from doing it well. My grandmother knew what... Enough! Навіщо ви так жорстко затикати, коли хтось говорить? Накричав на нього. Please, go on. My grandmother knew what that took. Уй, 35-й. Ну, може, получиться. Ой. Бля! Бля. А в мене тільки 25-й левел. Та давайте попробуємо. Може получиться. Вилазь.
Соласу. Окей. О! Нормально, я бачу. Ай. Блін, Емерік ще не відновився. Ай, ай, ай! Тихо, 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 тихо. Так, це. І... А я змиваю звідси. Оп! Хі-хі. More essence. А що за меч? Your weapon deal плюс 100% damage while attacking in the повітрі. Це що то too much? Мінус 30% while attacking on the ground. Що за хуєта? Тупий якийсь меч. Що це за мінус 30% damage while attacking on the ground? Ну що це такое? Я не буду битись в повітрі. Це що такое вообще? Скам якийсь. Так. Все, давай квести здамо. А що тут показує квест, а нічого нема? А, це вихід. Ні, чекайте, давайте все, що я отам поназбирала, треба здати, я це все зробила, я молодець. Я зробила, я зразки вам принесла. Це ж їм треба були зразки? Antoine? Antoine? Yes? Yes, the blight samples. They're like nothing we've seen, or anything in the Warden records. And I almost hear voices in it. The gods calling the blight. I can't hear anything. But if you believe me... We knew things were bad. But if the blight's being called, the situation's more unpredictable than we thought. We need to... I give you two reign, and this is where it leads. Chasing Rook's lies. First Warden, Stay away from the Blight and the Wardens. How many times must you be told? Ты охуел?
Я тут взагалі-то світ рятую, а ти мішаєш. Ти мене не налякаєш. Do you think titles and blusters scare me? And your venom is better directed toward your magisters. Який нахуй Веном? I can hear it in the signpost. The gods. He's telling the truth. Ми The бачили blight has changed. And that changes цих двох everything. богів, чого нам не It вірять? changes nothing. Your sensitivity to blight is useful, Warden Тупоголовий. Antoine. But you've had more than one snake in your ear. Пішов нахуй. He's trying to help. Enough. You tampered with a ritual that unleashed blight. You did not know what you were doing then, and you don't now. If gods control the blight, we need to change how we approach it. Archdemons control blight, and we'd sense if one had risen. We'd make the sacrifices needed to fight it. But we... The blight has increased. Now is not the time to lose focus. Wardens Evka and Antoine, are you sworn to combat the blight? Yes, but... Then report back to Weishaupt and do so. That went poorly, even for a talk with him. It's my fault you're in trouble. He's never really liked us. So much for convincing the wardens. We can't give you the order, but you have us. We'll keep tracking the Darkspawn and the Blight. We'll do what we can. And if we learn the gods' plans, you will too. Добре. The elven god of monsters had been hard at work. She'd taken the Darkspawn and made them so much worse. Єбать. Now, she and Elgarnon had their glorious new army. The risen gods were ready. And they had just the target. Блін, прикольні вставки. Прямо як в другому Dragon Age. He finally agrees to meet for a report, then he all but calls you a liar. I think you were included in that. Thanks. Oh, hello. Another day. Блять, а де репутація? Де магазин репутації? The Voss family? Did you find anything? There was something in the well. It got to them. But we aren't supposed to listen. The stories. But it was sealed. And so it is again. When it's safe to go back, I'll bury it even deeper for Ursa. Thank you for letting me know. І ще якийсь квест робила, ні? О, окей. Де магазин репутації? У мене купа говна в карманах. А, ще подаруночок треба, да, врідно віддати. Ми там купили якийсь прикол. Я заблудилась і не туди пішла. Dad? А, вот. Rook! Always good to see people return. Means they're still alive. We went up to Gaspin Manor. You did? And the curse? Was it... Did the blight wake it?
Less the blight and more like some Venatori. There was a demon haunting the manor. We stopped it. Huh. Well, we all knew something wasn't right. And thank you. That's one less evil to worry about. Я так і не знайшла магазина репутації. Це єдиний магазин, який тут є. Але що-то... Але це просто магазин. Я щось не понімаю в цій житті. Hello there. Непонятно. Так. Це що? Ага, це подаруночок, який я йому щас сюди віддам. Ай. Heart of Corruption. Ага, це я 2 боса вбила, я там якісь штуки повідкриваю. Ну, потом. Це потом. Поки просто йдемо в... Блять. Лайтхаус. Подаруночок подарим. Письмо. This letter for me. I am the man who used to be enslaved by the Venatori. My name is Claudus. А, це той чоловік, кого ми там знайшли. Каже, спасибо за порятунок. Дальше. Well, we made sure it was still sealed. Угу. Белара щось хоче. Боже! Ладно, подаримо подарунок Давріну і все. На наступний раз залишимо ці всі балачки. О. So, your mom wanted you to lay low, and now you're with us. And because I wanted to be here. Then it looks like we pleased everyone. Isn't that novel? Yep. It's great. Блін, так прикольно, що вони входять, общаються між собою. Sorry. Didn't mean to interrupt. Please do. I need to hear an actual voice now and then. Can't imagine why. I'm starting to dream that I'm a griffin. Squawk. Keep dreaming. It's good to have goals in life. The real dream is getting him to take a nap.
So what brings you by? Just curious, really. Wondering what it's like being a Grey Warden. They've always been these legendary warriors living apart from the world. Don't know about that. I spent time with people who were bad right up till they took their vow. How so? Weishaupt is the last stop for the wrong sort. If you're facing prison or worse, you can always join the Grey Wardens and take your chances with the Blight. Давай все по черзі питати. Раз таке вже діло. I've heard about Weishaupt. Never been there. It's a giant fortress and home of the Grey Wardens. It's been standing for as long as anyone remembers. At least since the first Blight. Does it have floating buildings like the lighthouse? No, but things float up from the latrines. Fun bunch you hang out with. The wrong sort have their charm. And just how, wrong are the wrong sort? Thieves, brigands, pirates, and the odd murderer now and then. Sounds fun right up to the murdering. At least now they're murdering Darkspawn. Has your first warden always been, well, A stubborn bastard? one way of putting it? He means well in his own way. He's old-fashioned. Tradition is everything. Keeps us disciplined. We never deviate from it. He'll have to. Elgranon and Gillenane won't play by his rules. If he even believes in them. The man doesn't have much imagination. Even the right sort can be the wrong sort. What? You don't seem the wrong sort. No one's born a hero. You're really selling it. It gets better. When Darkspawn threaten a village, when innocent people are in danger, then we swoop in, swords held high, armor gleaming, while 100 faces look to us for salvation. And they all live to see the sunrise because of what we do. Okay. Now I get it. Best part is the warden fighting alongside you. Maybe they've done some bad things in the past. But after that day, it's different. There's some honor in their life where there wasn't before. Nothing like seeing redemption happen before your eyes. Once a thief, always a thief. Yeah? Is that experience talking? I'm just saying I'd watch my back if I was a warden. When the storm comes, you don't want farmers and florists fighting archdemons. It takes the wrong sort to put the world right. Kind of like us, I suppose. Minus the skeleton butler. I don't know. Manfred the Warden. Has a ring to it. How about we quit while we're ahead? See you around. Я вообще подарунок, блядь, принесла, алло. О, вот. Прийшла, потренділа і пішла. А що це, кстати? Якісь огризки, книжки принесла з пір'ям. Блядь! Сука, я чуть не викинулась через нього. О боже. Кіт хорошенький. Hi there, boy. Тільки одна анімація, більше нема. Ніяких анімацій. Hey, son. О боже, яке воно миле. Так. Зберегти. Та, блядь. Блядь, боже. Сейф.